हेलो गाइस वेलकम कर मोर आ गोटे ब्लॉग को। तो एबे बाहरचु ओडिशा आर्ट एंड क्राफ्ट मेला जोटा कि हैदराबाद पड़ी जोटा 6, 7 और 8 फेब्रुआरी होची जोटा शिल्पारामम रे अछि। सो जोटा कि फ्राइडे एक्चुअली काली मते कवर करबार थिला, काली जाई हेलानी ऑफिस काम रे। तो आज बाहरचु शनिवार अछि, जाईकी सेठी मु आपन दउची केमती कोन सब रहउची। कारण तार हाई बहुत भल अच्छी आउ बहुत से लोक मैंने जो मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से बहुत अप्रोचेबल से जी कथा है तो जी ए आसला मैंने शिल्पराम पार्क आग बुकिंग ये गाड़ी पार्क करदे बाइक गाँव आसले ऊपर जी ऊपर टिकेट करेंगे लाइन में करा पड़े। एंट्री फी हूँ आडल्ट 60, चाइल्ड 20। सेटा भी हमें 3 जन आणलु, जनका 60 नागे छोट छुआ हेले 20। तब आम एंट्री करूँ पहुंच जाए भर भी टिकेट करके आसला तो बहुत सारा स्टल्स अच्छी स्टल्स नहीं मुझे देखा कमी कौन अच्छी ये आम बुलुचु एमती बहुत सारा जिनस अच्छी जो गुड़ाक रिलेटेड। एंट्रीटा भीतर तो बहुत भल सजाई भल भी लगुच सेपटे एंट्री से आगे स्टेज अच्छी आम ओडिया जो ग्राड रे आम स्टेज पाक पलैलु जो आप एंट्री करेंगे एंट्री राइट गला आप स्टेज लगे। तो यपटे आम स्टेजटा अच्छी जो कल्चरल प्रोग्राम हो तो यहाँ एंट्री टिकेट 60 टका अच्छी आ छोट छुआ 20 टका। तो किंतु बहुत सारा भीतर भी स्टल्स अच्छी मुझे स्टल्स देखी स्टेज पाक पलैली कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो कौन करके। कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट अलरेडी हो गलानी किंतु भिड़ प्रबल आज सटरडे जेहेतु ये जापर लोक केते भिड़ एत भिड़े सब ओडिया खाଇବା तो ये मिलूनी जो 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 जहाँ पाँच आसी बहुत लोग। भिड़ आप देखिपार कौ भाया भिड़ एवडिया आप कि आणिक स्टल लगे दिखाँ जानवे लोक पूरा अनेक अच्छा रेडी। शनिवार प्रबल भिड़ कि खाई पाइलुनी लोक एत भिड़ आज तो से कि खाई है खाଇବା आ देखिए बोटिंग अच्छी 30 टका पर पर्सन। तो गोटे राउंड 5 मिनट ना 7 मिनट अच्छी जोटा गोटे भल आई छोट वाटरफॉल आर्टिफिशियल कर भल लगुच। भिड़ भाई भिड़ हेवी भिड़ से कहले जो मैंने अच्छा सिक्यूरीटी कहले भाई एठी जिते जहाँ इवेंट हुए गोटे है मकर संक्रांति आउ गोटे है ओडिया एटा जोड़ा आम फूड एंड क्राफ्ट मेला कहले एत भिड़ हुए कहतुनि पाखे एत भिड़ स्टेज पाखे देखी पारे एठी आसिक देखु।
Bailare, babalita, oh bailare. Dia to bolla rohutila, sai tore soe rohutila. भी खाया आइलु एबे भी प्रबल भिड़ खाया मिलूनी तो भाविलु टे कल्चरल प्रोग्राम देखिक आसिले क्या करूँ कितु कि ना एत भिड़ ये क्राफ्ट जिन बहुत सारा मिलूँ आसिले गुड़ा नहीं पारे बहुत सारा क्राफ्ट जिन देखिक आम बाहर जो जीवाई बहुत भल तो लगे किंतु मुझे आपको दौची रिव्यू आपण मैंने जो शिल्पानम आसवे एमती स्टल गुड़ा सब बेले थाए कारण टिकेट सिस्टम तो ओडिया मैंने नहीं तो ओडिया जो आम क्राफ्ट आउ फुड मेला चली ना नॉर्मली ये जहाँ ना कि कि चालू ही थाए तो ये नॉर्मली आप आसवे जो नॉर्मल डेज रे भी टाइम स्पेंड करें आदि आपण मैंने ओडिया आया मेला होता तो बाय डिफल्ट आसवा कथा
ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସୋ ଯଦି ମୋତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆର କିଛି ବି ସାରା ଜିନିଷ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଯିଏ ବି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି ଆପଣମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କଲଚରାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ହେଲା। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୋର ସେଠି ପକେଇଥିଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭାଇମାନେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ କଣ କହିବି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କିଛି ବି 2-4 ଦିନ କି ଅଧିକ ବି ରଖିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସପୋଜ 5ଟା ବେଳେ ଗଲି, ଭାବିଲୁ କଣ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଦବା ତାପରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଠି ଭିଡ଼ ହିଁ ଥିଲା। ବୋଲେ ହଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମିଯାଉ, 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ପୁଣି 6:30 ବେଳକୁ ଗଲୁ ଭିଡ଼, ପୁଣି ଭାବିଲେ ଆମେ 8ଟା ବେଳକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ, 7:30 ଆରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଯିବା। 7:30 ଟିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଭିଡ଼, ଅଧା ଜାଗାରେ ଖାଇବା ଶେଷ। ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବି ଷ୍ଟୋର ପକେଇଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ହଁ ଆମର ଖାଇବା କିଛି ଲସ୍ ଗଲା କି କଣ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ସେଠି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁଥିର ଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଢ଼ି ମାଂସ ହଉ, ଦହିବଡ଼ା ହଉ, କି ନହେଲେ ବରା ଘୁଗୁନି ହଉ, କି ନହେଲେ ଆମର ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା। ପୁରୀ ଉପମା, ମାନେ ଖାଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦହିବରା କି କୋଉଠି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ 20 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ପଳାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମେଳା ଫେଳା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଜନତା ମଇଦାନ ହଉ କି ସବୁ, ସେଠି ବି ଆମର ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ, ଏବେ ମାନଙ୍କର 6-7-8 ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। ଯୋଉମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଠିକି ଯିବୁ ତ, ଯିବା ଟିକେ, ହଁ ଭଲ ହବ ସେଠିକି ଯିବା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଓଭରାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।